পইলা सबके सलाम चनाई di ase aro viewers kan sobke welcome kuri ase ajibi apni khan ke ekta khobor loi ani di ase aji tu hele do scheme laga opor de nohoi kena social platform de benefit tu kinaga pabo itu la opor de apni khan ke itu khobor loi ani di ase apni khan ke update kora do hele do pc jun do hele do facebook te aro whatsapp te aro youtube te pc engage kurina thaki itu la opor de benefit tu ki ase itu la opor de kobo first day aji do hele do facebook laga opor de apni khan ke tu khobor loi ani di ase pishi junbra chokra chokri kan hole bi pura puri hole bi facebook te engage thake to facebook te video hole bi photo hole bi sob manu sai thake aro kunba doile account khuli kena tade nicho laga video khan hole bi photo hole bi upload kurina thake aro kunba doile account nukhuli kena nohile facebook to ki benefit ase na jani kena khuli kena thake edu karne facebook laga account doile apni khan friends koi kena account do khuli kena thakibo holebi friends apni khan account do friends koi kena account create kurina mane account khuli kena video aro photo khan kiman thalile bi tate eku lab na pabo khali apni khan laga nicho important karne rakhia nishna nohile manu khan view korole rakha nishna nohile upload kora nishnai hobo etu karne facebook friends ko na account khulina takishe kole followers te convert kurina apni khan photo aro video thalishe kole tade poisa olop solop pabole laga bi amakan dikhibo parise etu dole social platform de benefit pa mane facebook te poisa pa laga dole amakan dikhibo pari ase etu karne facebook to hole poisa kina pabo aro friends koina thaka dole followers te convert korise kole noile on korise kole tade poisa pabole laga ase etu karne friends thaka khan bi convert kurina facebook page mane followers ahibole laga apni khan banabo pare etu kina convert kuribo etu la opor de kobo aro kunba do already facebook page banai na thakibo to followers banai na thakishe kole etu khan do kunba do tade run kurina thakibo mane poisa pai na thakibo nohile running kurina thakibo holebi friends thaka khan karne koi ase ki kunba do jani na thakibo holebi najani khan karne etu video bana ase etu karne facebook friends thaka dole convert kurina followers dekhina khurule laga ase etu la opor de apni khan kitu short pra banana ase etu karne amakan ekilogo sabo first day apni khan yate shaishe kole facebook account khula do friends dikhibo pari ase to yate friends thakishe kole do eku kam nahobo kwa nishina etu karne followers thakishe kole do apni khan video aro photo khan ki laga hole bi upload kurise kole tate apni khan benefit pabole laga do dikhibo pari ase etu karne mokhan yate tinta dot to dikhibo pari ase etu ke click kuri dibo tinta dot ke click kora bishi de tade setting bi pabo noile privacy setting etu khan bi pabo holebi turn on professional mode kundu jaga de ase apni khan bichari kena tade turn on professional mode etu ke click kuri dibo turn on professional mode ke click kora bishi de interface ena dikhai dibo aro niche de turn on option ekta dikhibo pari ase etu ke click kuri dibo etu ke click kora bishi de welcome to professional mode kona dikhibo pari ase aro niche de next ke aro bi click kuri dibo aro bi yate interface ena dikhai dibo define your audience kona pabo to yate next ke click kurina jabole ase etu karne yate next ke click kuribo aro yate doile do default your audience kona pabo to apuni etu to default de rakhibo audience khan korle do public suggested koina ase to first wala etu choose kuribo public suggested choose kurise kole do sob manu sabo paribo aro niche de next ke click kuri dibo aro etu bishi de next interface to ena dekhai dibo to yate doile do use public default audience settings koina pabo to niche de confirm ke click kuri dibo aro next page to ena dekhai dibo yate dole start earning today koina interface ena dekhai dibo to niche de next koina dikhibo pari ase to next ke aro bi click kuri dibo aro yate shaishe kole do next page to ena dikhibo pari ase you have unlock koina to yate bi aro next koina interface dikhibo pari ase to yate bi aro bi next ke click kuri dibo aro etu bishi de eneka interface dikhai dibo apni laga face aro apni laga profile to eneka interface dikhai dibo to yate tu skip ke click kuri dibo skip ke click kora bishi de concrete koina eneka interface dikhai dibo yate dole go to professional dashboard ena koina dikhibo pari ase etu ke click koina bi jabo pare aro next de shaishe kole
এনেকা interface দেখাই দিব ইয়াতে দলে recent আপুনি laga কিমান চোনটো content ইয়াতে view কৰিব পাৰি আছে এটো বি দেখাই দিব আৰু এটো জাগাতে click কৰি দিছে কলে do এনেকা interface দেখাই দিব I want to reach more people কোইনা interface দেখাই দিব তো এটো wala choose কৰিব কিলে বলে সব মানুবৰা আৰু পিছি মানুবৰা দলে আপুনি laga profile do নহলে আপুনি laga video picture কি আছে এটো আন সব আপুনি laga চাবৰ কাৰণে নহলে আপুনি কি follower খান আহিবৰ কাৰণে I want to reach more people এটো choose কৰিব এনা কৰনা এটোকে আপডেট কৰি দিব এটোকে আপডেট কৰা পিছতে back কৰনা চাইছে কলে আগেটো আপুনি laga friends থাকিছে এটা তো followers কইনা আহি যাইছে তো এতিয়া followers আহি যাইছে কলে তো professional dashboard কইনা blue color bra একটা box দেখিব পাৰি আছে তো আপুনি laga detail তো সব ইয়াতে পাই যাব আপুনি laga profile নহলে professional dashboard তে সব detail পাই যাব আৰু এটা দলে friends থাকা তো followers কইনা দেখিব পাৰিছে তো আপুনি laga followers কিমান পাইছে কলে আৰু তাতে কিমান reach কৰিছে কলে নহলে কিমান views পাইছে কলে monetize কৰলে আছে এটো হndo next video লৈ আনি দিব হলিবি আছি দলে তো কোনবা তো Facebook account খুলিকিনা খালি friends ৰাখিনা তাতে video থামাথাম post কৰিব photo post কৰিব এটো পৰা একো কাম নহব benefit একো নহব হলিবি আপুনি followers খুলিকিনা কিতিয়া page তো আপুনি convert কৰিব মানে Facebook profile তো এটো পিছতে আপুনি earning শুৰু হ'ব আৰু কোনবা তো already নতুন খোলা দেন দে Facebook page কোইনা খুলিনা থাকিব followers কোইনা আৰু কোনবা দলে খালি friends কোইনা account ni খুলিকিনা থাকা খান কাৰণে কৈ আছে কি friends কৈকিনা হে account খোলা খান তো একো লাভ নাপাবলে আছে মানে benefit নাপাব এটো কাৰণে friends থাকা দলে followers তে কিনা convert কৰিব এটো লপৰে আপুনি খান কি দেখাই দি আছে তো followers আহি যাইছে আপুনি লা Facebook তে কৈছে কলে তো photo খান আৰু video খান থামাদাম থালি থাকিব এনা কৰিছে কলে আপুনি earning process নহলে পইচা পাবলে লাগা earn কৰিবলে লাগা তো followers আহা পিছতে আপুনি খান কে এটো পইচা তো পাবলে লাগা দলে আপুনি খান কে এটো বি কৈ দি আছে এটো কাৰণে কিনা earn কৰিলে আছে আৰু কিনাকা video type ঢালিবলে আছে photo কিনা ঢালিবলে আছে এটো বন্ধ next video তো লৈ আনি দিব হলিবি আছি তো হলে তো কোনবা বুঢ়া বুঢ়ী খান নে জানি আখান চকৰা চকৰি হলিবি কোনবা নে জানি আখান কাৰণে কৈ আছে কি জানা খান তো already বনাই না থাকিব Facebook page আৰু followers কইনা নহলে কোনবা তো friends থাকা খান convert কৰি দিয়া বি আছে আৰু এটা তা convert নকৰি না থাকা friends কইনা খুলিনা কোনবা তো পইচা পাই আছে কইনা photo video খান থালি থাকিব friends কইনা থাকা টাইম দি এটো একো কাম নহব কইনা এটো বি কৈ দি আছে এটো কাৰণে friends পৰা followers তে কিনা convert কৰিব এটো লপৰে আপুনি খান কিটো short পৰা video বনাই দি আছে আৰু next এটো হলে তো কোৱা নিচিনা video আৰু photo খান তো কিনা upload কৰিব আৰু earning process তো কিনা কৰিলে লা আছে এটো next video তে লৈ আনি দিব কইনা আপুনি খান কিটো short পৰা update কৰি দি আছে আৰু কোনবা নে জানি খান দলে তো অলপ idea পাই থাকিব কইনা আশা কৰি আছে আৰু তেনেকা channel কে কোনবা নতুন আছে কলে তো subscribe কৰি দিবি আৰু like and share বি কৰি দিবি এটো লা ওপৰে দলে next day হতাই update লৈ আনি দি থাকিব কইনা এটো short পৰা আপুনি খান কে update লৈ আনি দি আছে কিমান জন পৰা চাই দিছে বেছি কৈছি পাইছে এটা কাৰণে money for more updates চাই থাকিবি তেনেকাতে